বাজাও বাজাও প্রাণনাথ, তোমার বাঁশির সুরে আমি পাগল প্রাণনাথ। বাজাও। কে গো বাজে তুমি? ইসনা বিবেকানন্দ ক্লাব প্রেজেন্ট এমন মরদ তো আমরা গায়ে দেখিনি। লাটুয়া মিউজিক প্রেজেন্ট মুন্ডু মারিশের কি নাম তোমার? আফজাল রিমিক্স। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। तेरे मोहल्ले में मेरा डीजे बजा तो तेरा मोहल्ला गूंगा हो जाएगा। गूंगा, कान का पर्दा फट जाएगा। लोग कहेंगे अरे ये तो गूंगा है, तो गूंगा है। हम हैं ইসনা বিবেকানন্দ ক্লাব প্রেজেন্ট লাটুয়া মিউজিক প্রেজেন্ট মুন্ডু মারিশের। What's this now? Sound check. বাজাও বাজাও প্রাণনাথ, তোমার বাঁশির সুরে আমি পাগল প্রাণনাথ। বাজাও। কে গো বাজে তুমি? ইসনা বিবেকানন্দ ক্লাব প্রেজেন্ট এমন মরদ তো আমরা গায়ে দেখিনি। লাটুয়া মিউজিক প্রেজেন্ট মুন্ডু মারিশের কি নাম তোমার? আফজাল রিমিক্স।